وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کووڈ اور اومیکرون سے متعلق طلب کردہ جائزہ اجلاس میں عہدیداروں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں لاک ڈاؤن جیسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کرونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاست کے تمام سرکاری دواخانوں میں ہر طرح کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بستروں، آکسیجن بستروں، ادویات، ٹیسٹنگ کٹس ضرورت کے مطابق دستیاب رکھنے ریاستی وزیر صحت اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے عام آدمی کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کے لیے حیدرآباد کی طرز پر مزید بستی دواخانے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دکن ہیریٹیج ٹرسٹ نے شہر حیدرآباد میں RSS کی کوارڈینیشن کمیٹی کی 7 تا 9 جنوری ہونے والی میٹنگ کے سلسلے میں حیدرآباد کے بجائے بھاگیہ نگر لکھے جانے پر شدید اعتراض کیا۔ اہم شخصیات مورخ کیپٹن پانڈورنگا ریڈی، کنگ شوگ ناگ سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا اور سید انعام الرحمان غیور ریسرچ اسکالر نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر سے تعبیر کرنا بالکل نامناسب ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں اور شواہد میڈیا کے سامنے انہوں نے پیش کیے۔ انہوں نے اپنے شواہد کی حمایت میں قدیم سکہ بھی پیش کیا جس میں حیدرآباد کندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا بھاگیہ نگر کا حیدرآباد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں BJP کے قائدین کی جانب سے حیدرآباد کے نام کو بھاگیہ نگر رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ حیدرآباد کا نام ابتدا سے ہی حیدرآباد رہا ہے۔ اس شہر کے دوسرے ناموں کے تعلق سے کی جانے والی باتیں من گھڑت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھاگمتی ذہنی اختراع ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ رچاکنڈا ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر گرین چینل کا انتظام کیا گیا جس کے نتیجے میں انسانی اعضاء کی منتقلی کے ذریعے ایک شخص کی جان بچانے کو یقینی بنایا جا سکا۔ LB نگر کے ایک خانگی دواخانے سے بیگم پیٹ کے دوسرے خانگی دواخانے کو انسانی اعضاء، دل اور پھیپھڑے منتقل کیے گئے۔ آج صبح 8:04 پر ایمبولینس LB نگر کے دواخانے سے ایمبولینس کے ذریعے انسانی اعضاء کے ساتھ روانہ ہوئی، جو 8:19 پر بیگم پیٹ کے خانگی دواخانہ پہنچی۔ رچاکنڈا پولیس نے اس ایمبولینس کے لیے سڑکوں کو دیگر ٹریفک کے لیے روک دیا۔ BC سنگم کے قومی صدر کرشنیا نے سرکاری ملازمین کو ترقی کے معاملے میں تحفظات کو شامل کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ترمیمی بل پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی BC ملازمین کی تنظیم کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی اور BC مہا سبھا کے پوسٹر کو جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین اگر اتحاد کے ذریعے تحریک چلائیں گے تو یقینی طور پر مسائل کا حل ممکن ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر، کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے۔ اسی اصول پر ہمارے ملک کا دستور تیار ہوا ہے۔ اسکولوں کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دستور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی خاص مذہب کی تعلیم دی جائے یا کسی خاص گروہ کے عقیدے پر مبنی تقریبات منعقد کی جائیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ موجودہ حکومت اس اصول سے ہٹتی جا رہی ہے اور وہ ملک کے تمام طبقات پر اکثریتی فرقے کی سوچ اور روایات کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں حکومت ہند نے انڈر سیکریٹری وزارت تعلیم نے 75ویں یوم آزادی سالگرہ کے موقع پر 30 ریاستوں میں سوریہ نمسکار کا ایک پروجیکٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں 30,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2022 سے 7 جنوری تک کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور 26 جنوری کو سوریہ نمسکار کا ایک میوزیکل پرفارمنس رکھنے کا بھی منصوبہ ہے۔ آندھرا پردیش کے تمام تعلیمی عہدیداروں کو مرکزی حکومت کی طرف سے اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ یقینی طور پر غیر دستوری عمل ہے اور حب الوطنی کا جھوٹا پرچار ہے۔ سوریہ نمسکار سورج کی پوجا کی ایک شکل ہے۔ اسلام اور مختلف اقلیتیں نہ سورج کو معبود سمجھتی ہیں اور نہ ہی اس کی پرستش کو درست جانتی ہیں، اسی لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی ہدایت کو واپس لے اور ملک کے سیکولر اقدار کا لحاظ رکھے۔ اگر چاہے تو حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے قومی ترانہ پڑھایا جا سکتا ہے۔
تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں کل پی سی سی سیاسی امور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ کافی عرصے بعد یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں رکنیت سازی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس ماہ کی 26 تاریخ تک 30 لاکھ رکنیت کا نشانہ ہے، تاہم اب تک 5 لاکھ ارکان بنائے گئے ہیں۔ اس ماہ کے دوسرے ہفتے میں یادادری میں پی سی سی کے اہم قائدین کا 3 روزہ اجلاس منعقد کیا جانے والا ہے۔ اس اجلاس میں تربیتی پروگرام ہوگا، جس کے انتظامات کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس ماہ کی 30 تاریخ سے 45 دنوں کی پد یاترا کے سلسلے میں بھی کل کے اجلاس میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیے جانے کی توقع ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے قاضی صاحبان کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ان سے خواہش کی گئی کہ جلد بازی میں نکاح نہ کیے جائیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شادی کے لیے لڑکی کی حد عمر 21 سال مقرر کرنے کی تجویز کے پس منظر میں یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں قاضی صاحبان سے خواہش کی گئی کہ 5 منٹ کی کونسلنگ شوہر اور بیوی کی جائے۔ طلاق اور خلع کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شوہر اور بیوی کی کونسلنگ کے ذریعے مسائل کی یکسوئی کے لیے قاضی صاحبان کو مشورہ دیا گیا۔ ساتھ ہی حد عمر میں اضافے کے سلسلے میں عوام میں پائی جانے والی تشویش کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوام کو حد عمر کے تعلق سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بل ہنوز راجیہ سبھا میں منظور نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں بالغ ہونے کے ساتھ ہی لڑکی یا لڑکے کی شادی کا قانون ہے، لیکن ہندوستانی دستور کے مطابق لڑکی کی حد عمر 18 سال ہے، جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے ساتھ ساتھ انجمن قضات کی جانب سے بھی یادداشتیں مرکزی وزراء کو پیش کی جائیں گی۔ ریاستی بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کے خلاف بی جے پی کے قائدین اور کارکنوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ انہوں نے حکومت کے رویے کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا اور مختلف مقامات پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے اس گرفتاری کو جمہوریت کے قتل سے تعبیر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر غیر مشروط انداز میں بنڈی سنجے کو رہا کرے۔ مدنی منی سپر مارکیٹ کا روبرو میٹس ہاسپٹل کوکا بازار حسینی علم حیدرآباد میں تقدس مآب حضرت العلامہ ڈاکٹر سید شاہ محمد حمید الدین حسینی رضوی قادری شرفی دامت برکاتہم، تقدس مآب حضرت العلامہ سید شاہ محمد رفیع الدین حسینی رضوی قادری شرفی دامت برکاتہم کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مولانا سید عبد الرزاق قادری شرفی، مولانا سید عبد الرحمن قادری شرفی، محمد میر ذوالفقار علی سابق میئر حیدرآباد، مولانا سید سعید الدین عرفان قادری شرفی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، جبکہ مہمان اعزازی کے طور پر ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعیز حسینی رضوی قادری شرفی، سید شاہ محمد معروف حسینی رضوی قادری شرفی، سید شاہ محمد عبد المعید حسینی رضوی قادری شرفی، سید شاہ محمد عبد المقیت حسینی قادری شرفی قادری، سید شاہ محمد عبد اللطیف حسینی رضوی قادری شرفی اور سید شاہ محمد عبد الخالق حسینی قادری شرفی نے شرکت کی۔ پٹرول، ڈیزل، گیس سلنڈر کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء اور ترکاریوں کی قیمتوں میں حالیہ دنوں کے دوران کافی اضافے سے پہلے ہی پریشان عوام کو موبائل ریچارج کی شکل میں ایک اور بوجھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ شرحوں میں موبائل کمپنیوں نے اضافہ کر دیا ہے، ان میں مزید اضافے کا بھی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جیو، ایئرٹیل کے ساتھ ساتھ ووڈا فون اور آئیڈیا نے بھی اپنی شرحوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، جس سے عوام پر مزید بوجھ عائد ہو رہا ہے۔ 22 نومبر سے ان شرحوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ 20% ہے، جس سے اوسط خاندانوں پر ایک اور بوجھ پڑ رہا ہے۔ ملازمین اور اساتذہ کے تبادلوں کے لیے جاری جیو 317 کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے بی جے پی تلنگانہ کے صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کے خلاف شہر کے سعید آباد ریڈی بستی علاقے میں بی جے پی کے سٹی صدر سریندر ریڈی کی قیامگاہ پر زعفرانی جماعت کی جاگرن دیکشا
पुलिस ने नाकाम बना दी। मकान को खफल डालकर अंदर से जाफरानी जमात के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी प्रोग्राम का एहतमाम किया। ताहम इतला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस एहतजाज को नाकाम बना दिया। इस मौके पर हल्की कशीदगी फैल गई। इन एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मरकजी वजीर जहाजरानी सोनभद्र सोनवाल ने कहा है कि हर रोज़ योगा करते हुए सेहत का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। उन्होंने रामदेव के साथ मिलकर ज़िला रंगारेड्डी के चेगूर देहात में रामचंद्रा मिशन में योगा इंटरनेशनल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रामदेव के साथ मिलकर योगा भी किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ दवाओं से ही नहीं बल्कि योगा के ज़रिए भी सेहतमंदी मुमकिन है। वज़ीर आज़म मोदी ने दुनिया को ये बता दिया है कि योगा क्या है, और आज दुनिया भर में योगा की मकबूलियत मोदी की वजह से ही हो रही है। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के 75 बरस की तकमील के मौके पर 75 करोड़ अफराद के साथ सूर्य नमस्कार करने के निशाने के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया जा रहा है। सूटकेस के अंदर खुफिया तौर पर छुपाकर मुंतकिल की जाने वाली भारी बैरूनी करेंसी को शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF इंटेलिजेंस की टीम के अहदेदारों ने एक इतला पर एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। इस मुसाफिर की शिनाख्त 24 साल मोहम्मद नसीर के तौर पर की गई है, जो एयर अरबिया की फ़्लाइट के ज़रिए शारजा सफ़र करने वाला था। ताहम जब CISF के अहदेदारों ने इसके सूटकेस की तलाशी ली तो इसमें 34.49 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी पाई गई। इस मुसाफिर को कस्टम के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। मोनिका नामी खातून ने शौहर और ससुराल रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। खातून के बाप करण लाल ने बताया कि 2018 में उनकी बेटी की शादी राकेश से हुई थी। उन्होंने कहा कि राकेश उनकी बेटी को हरासा किया करता था। उन्होंने सास की जानिब से भी उनकी बेटी की पिटाई की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके दामाद के नाजायज़ ताल्लुकात किसी और खातून से हो गए, इसके बावजूद इसके ताल्लुकात खातून से जारी रहे। लड़की ने इनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज़ में कोरोना से सनसनी फैल गई। 2 डॉक्टर समेत 12 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए। 28 दिसंबर से कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है, जिससे तशवीश पाई जाती है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश के बरेली में मुनक्किद किए गए मैराथन प्रोग्राम में बाज़ लड़कियां अचानक गिर गईं। इस वाक़े में बाज़ लड़कियों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। मैराथन के आगाज़ के मौके पर ही अचानक ये वाक़या पेश आया और बाज़ लड़कियां सड़क पर गिर गईं, जिसके नतीजे में मामूली भगदड़ मच गई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कोविड-19 से मुस्बत पाए गए। उन्होंने कहा कि उनमें कोविड-19 की हल्की अलामात पाई गई, जिसके बाद उन्होंने घर में ख़ुद को अलग थलग कर लिया है। उन्होंने उनसे चंद दिनों के दौरान राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त की है कि वो ख़ुद को अलग थलग कर लें और ख़ुद का मुआयना करवाएं। बीजेपी के कौमी सदर जयप्रकाश नड्डा मंगल की शाम हैदराबाद पहुंचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हजारों बीजेपी कारकुनों ने कोविड-19 कवायद की धज्जियां उड़ाते हुए उनका खैर मकदम किया और कारों के एक बड़े काफिले की शक्ल में उन्हें सिकंदराबाद ले गए, जहां उन्होंने गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की। वो सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं। JP नड्डा शहर के मज़ाफ़ात कीसरा में कल से शुरू होने वाले RSS के 3 रोज़ा अहम इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हुए। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने वाले अहम कायदीन में साबिक़ सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण जी विवेक, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति और दूसरे शामिल थे। साबराबाद के जॉइंट कमिश्नर कार्तिक ने बीजेपी के सदर नड्डा से कहा कि वो कोविड-19 कवायद के तहत रैली नहीं निकाल सकते, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बहर सूरत रैली निकालेंगे, चाहे उन्हें गिरफ्तार ही क्यों ना किया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के कौमी सदर नड्डा ने बंडी संजय की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत जमहूरी अक़दार का कत्ल कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस कार्रवाई पर खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि वह तेलंगाना हुकूमत से जवाब तलब करेगी। नड्डा ने बंडी संजय की फिलफोर रिहाई का भी मुतालबा किया। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी की क़यादत में बीजेपी के सरकर्दा कायदीन ने मंगल को करीमनगर जेल में बीजेपी के रियासती सदर
और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने बादशाह इतवार की रात पुलिस के साथ धक्कम में जख्मी हो जाने वाले पार्टी कारकुनों की मदद की और गिरफ्तार शुदान के खानदानों से भी मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए जी किशन रेड्डी ने पुलिस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इमा पर काम करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि करीमनगर के कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण अफसरशाही के बजाय हुकूमत के गुलाम का रोल अदा कर रहे हैं और वो इनके रवैये की मरकजी वजारत दाखिला से बाकायदा शिकायत करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत एक तरफ धरना चौक पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे रही है तो दूसरी तरफ अपने ही घर पर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। इस मौके पर हुजूराबाद के बीजेपी रुकन असेंबली ईटाला राजेंद्र, जी विवेक, टी उमा और दूसरे भी उनके हमरा थे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद सिटी यूनिट की डायरी और कैलेंडर बराए साल 2022 की रस्म अजरा अंजाम दी। साथ ही साथ उन्होंने टीएनजीओ के 7वें स्पोर्ट्स मीट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। सदर तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद SM हुसैनी मुजीब ने सदारत की। तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन के मरकजी कायदीन M रविंदर, जी प्रताप और उमा देवी वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। नाबीनाओं के मसीहा लुइस ब्राइल के 213 यौम पैदाइश के मौके में समाजी भलाई की जानिब से रियासती वजीर कपुलेश्वर की ज़ेर सदारत एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लुइस ब्राइल के मुजस्समे की गुलपोशी की और नाबीनाओं के कैलेंडर बराए साल 2022 की रस्म अजरा अंजाम दी। बास खानगी कंपनियों की तरफ से नाबीना तलबा और तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर नशीन डिसेबिलिटी वेलफेयर कॉरपोरेशन की सदर वासुदेव रेड्डी, सेक्रेटरी वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर देविया दियोराजन और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास में धान की खरीदी के मामले का जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि रियासती हुकूमत ने 3 जनवरी तक 68.65 लाख मीट्रिक टन के जुमला 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इस तरह 11,90,000 किसानों से 12,761 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है। इजलास में कमिश्नर सिविल सप्लाईज अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत रेड्डी, रुक्मणी, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज श्रीनिवास रेड्डी, काशी विश्वनाथ, बानी भानी, नसीरुद्दीन, जनरल मैनेजर सिविल सप्लाईज राजी रेड्डी और दूसरे शरीक थे। गुज़िश्ता 2 सालों से जारी कोरोना बहरान में ऑनलाइन एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल हबीब और उनके साथी लेक्चरर्स ने तेलंगाना स्टेट सिलेबस पर मबनी एक एजुकेशन ऐप एम्स ट्यूटोरियल तैयार किया है, जिसका इफ्तिताह तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने अब्दुल हबीब से ऐप की तफसीलात हासिल की और स्टेट सिलेबस पर मबनी ऐप तैयार करने पर उनकी टीम की सिताइश की। हमें बताना जरूरी होगा कि मोहम्मद अब्दुल हबीब पेशे से लेक्चरर हैं। वो इंटर डिग्री के तलबा को कॉमर्स पढ़ाते हैं, जबकि उनकी टीम में मैथमेटिक्स लेक्चरर सैयद नसीर, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर रुशुविता शामिल हैं। अब्दुल हबीब ने बताया कि ऑनलाइन मुख्तलिफ ऐप्स दस्तियाब हैं जो दीगर सिलेबस की तालीम फराहम करते हैं। ताहम एम्स ट्यूटोरियल ऐसा पहला ऐप है जो तेलंगाना स्टेट सिलेबस पर मबनी है। इस ऐप के जरिए फ़ी मजमून मामूली सी फीस अदा करते हुए इस्तेफादा किया जा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और सब्जेक्ट के हिसाब से कोर्स की तकमील की जा सकती है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने रसूलपुरा बेगमपेट के 3 नौजवानों के विशाखापट्टनम के आर के बीच पर तैराकी के दौरान गुरखाब हो जाने पर गहरे दुख का इजहार किया। महलुकीन शिवा अजीज और शिवा कुमार की रिहाइश गाहों पर पहुंचकर उन्होंने लवाखिल से मुलाकात की और फीकस 1 लाख रुपए की इमदाद दी। उन्होंने रियासती हुकूमत से भी महलुकीन के विरसा को माली इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असेंबली टी जी प्रकाश रेड्डी ने जिला परिषद इजलास में वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव से अपने हल्के की तरक्की से मुतालिक मौसर नुमाइंदगी की। उन्होंने सदाशिवपेट के खदीम हॉस्पिटल को बरकरार रखने और वहाँ दरकार सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में बगैर इजाज़त के बनाए गए मकानात को बाकायदा बनाने की भी मांग की। वज़ीर फाइनेंस ने उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया। ज़िले वखाराबाद के परगी टाउन में 15 और 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की टीकेंदाजी की मुहिम का आगाज़ हो गया। टीआरएस के रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने सरकारी दवाखाने में इस मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो बिला खौफ खतर टीकेंदाजी की इस मुहिम से इस्तेफादा करें और ख़ुद को कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से महफूज रखें।
बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय एमपी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी के मकामी सदर मुतियाला भास्कर ने कहा कि पार्टी के कारकुन बंडी संजय की रिमांड की मुद्दत तक यानी 14 दिन तक मुसलसिल एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करेंगे। बीजेपी लीडर जे रविंदर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में अपोजिशन जमातों को एहतजाज करने का तक हक हासिल नहीं है। साबिक सदर नशीन कानून साज कौंसिल और नलगुंडे के एमएलसी जी सुगंधर रेड्डी ने बीजेपी पर रियासत में अमन व ज़ब्त के मसाइल खड़ा करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपने आबाई जिले में एक ड्रामा रचाया ताकि अपनी खोई मकबूलियत को हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते जहां सबको उसके खवायद पर अमल करना चाहिए, बीजेपी उसकी धज्जियां उड़ा रही है। करीमनगर में उनकी जागरण दीक्षा इसकी एक मिसाल है। पुलिस आसिफ नगर ने बिना मास्क के घरों से निकलने वालों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई और मुख्तलिफ अहम चौराहों पर लोगों को भारी चालानात किए। पुलिस का कहना है कि कोविड-19 खवायद के तहत आम मकामात पर बिना मास्क के पाए जाने वाले अफराद को 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इंस्पेक्टर पुलिस एन रविंदर ने अवाम से अपील की कि वो मास्क पहने बगैर घरों से बाहर न निकलें और कोविड-19 खवायद की पाबंदी करें। नल्लाकुंटा में एक 25 साल नौजवान अबरार ने पुलिस की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि स्विगी के डिलीवरी बॉय केसेस से काम करने वाले अबरार को नल्लाकुंटा पुलिस लगातार हिरासत कर रही थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर पुलिस नल्लाकुंटा एम रवि ने अबरार को हिरासत करने की तरदीद की और बताया कि अबरार के खिलाफ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में 3 और काचुगड़ा रेलवे पुलिस में एक मुकदमा दर्ज था। पुलिस बहादुरपुरा ने अपर पल्ली राजेंद्र नगर की 2 खवातीन बुशरा सुल्ताना और आयशा बेगम को एक कम उम्र लड़की को जबरन महबूस रखने और 2 अफराद को उसकी असमत रेजी की दावत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर बहादुरपुरा दुर्गा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि बहादुरपुरे की एक कम उम्र लड़की अपनी बड़ी बहन से झगड़े के बाद घर से चली गई थी। राजेंद्र नगर के पास इन दोनों खवातीन ने लड़की को तनहा देखकर अपने ऑटो में बिठा लिया और अपर पल्ली में वाक़ अपने घर लेकर चले गए, जहां समीर और हफीज नामी नौजवानों को तलब करके उन्हें इस लड़की की असमत रेजी की तरगीब दी। 26 दिसंबर को वो महिलार्दोपल्ली में एक दूसरे मकान में मुंतकिल हो गए, जहां मजीद नौजवानों को दावत ऐश दी गई थी। इस लड़की की वालिदा ने 21 दिसंबर को अपनी कम उम्र लड़की के घर से चले जाने की बहादुरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतासरा लड़की इसी तरह अपनी बड़ी बहन से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गई, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने कम उम्र लड़की को बरामद किया और इन दोनों खवातीन को गिरफ्तार किया। असमत रेजी के मुल्जिमीन समीर और हफीज की तलाश जारी। पुलिस महिलार्दोपल्ली ने एक कीमती बाइक होंडा डियो का सरखा करने की कोशिश और उसमें नाकामी पर उसको नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 2 नौजवानों शेख नासिर और शेख समद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों माजी में बाइक के सरके की वारदातों में टब्बा चबूतरा और लंगरहाउस पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हो चुके थे। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी से मुतालिक तमाम तफसीलात मरकजी वजारत दाखिला से तलब की हैं। चुनाचे मरकजी वजारत दाखिला ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी कि वो पूरे मामले और गिरफ्तारी के पस मंजर से मुतालिक एक रिपोर्ट अंदरून 2 योम रवाना करे। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने बिल्ली भाई के नाम से ऐप बनाते हुए सरकर्दा और मुमताज मुस्लिम खातून सहाफियों और जहदकारों की नीलामी के जरिए उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाली खातून को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक माविन विशाल कुमार को बेंगलुरु से भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को मुंबई लाया गया है। पुलिस ने बताया कि विशाल ने सिख नामों से मुख्तलिफ अकाउंट्स खोले थे और उसका एक अकाउंट खालसा सुपरमिस्ट के नाम से एक्टिव था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 37,489 केसेस का इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 124 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद अब बढ़कर 1892 हो चुकी है। इनमें से 766 मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। सरदस्त मुल्क की 23 रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए। कल पीर को मुल्क भर में 11,54,302 के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 99,23,797 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जाने के बाद
اب ملک بھر میں ٹیکہ لینے والوں کی جملہ تعداد 146 کروڑ 70 لاکھ ہو چکی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک دواخانے میں ایک خاتون نے 2 جڑواں بچوں کو 2 سال میں جنم دیا ہے۔ فاطمہ مدرگل نامی اس خاتون کو درد ذات کی شکایت پر 31 دسمبر کی رات 11:15 بجے دواخانے سے رجوع کیا گیا، جہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور نصف کے چند منٹ بعد جبکہ سال 2022 کا آغاز ہو گیا تھا، ایک اور لڑکی کو جنم دیا۔ لڑکے کا نام الفریڈ اینٹونیو اور لڑکی کا نام ایلین یولانڈا رکھا گیا ہے۔ دونوں کی پیدائش میں صرف چند منٹوں کا فرق بتایا گیا ہے۔ اس طرح شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے بھائی اور بہن کی پیدائش میں 1 سال کا فرق ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق امریکہ میں ہر سال 20 لاکھ بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 2 بچے 2 مختلف سالوں میں پیدا ہوئے ہوں۔